नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े कोरोना बातिले आपण मैंने मास्क व्यवहार करूँ निजे सतर्क रुहतु आ निज छोट छुआ जीवन रक्षा करूँ आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बढ़ुची कोरोना संक्रमण एक्टिव केस 7000 पारे चिंतार लोके देश में पुणी थे कोरोना संक्रमित संख्या वृद्धि पाई। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथ्य अनुसार भारत में बर्तमान मोट 7134 एक्टिव मामला पंजीकृत होती। राजस्थान में जड़े 70 वर्षीय और केरल जड़े 82 वर्षीय वृद्ध कोविड जो मृत्युवरण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर चलित वर्ष राष्ट्रपति भवन में रज उत्सव पालन कर अहमदाबाद रे एयर इंडिया विमान दुर्घटना जो समग्र देश और विश्व में एक शोकाकुल परिवेश सृष्टि होती। जो भाव ये दुर्घटना यात्री मानकर मृत्यु घटी देशवासी मन को घोर आघात देती। ये घटना राष्ट्रपति अत्यंत मर्माहत तेणु चलित वर्ष रज महोत्सव राष्ट्रपति भवन में बातिल कर दिया सूचना मिली। परवर्ती खबर जाजपुर में डायरिया स्थिति समीक्षा करने ओडिशा आसुंती केंद्रीय टीम। जाजपुर में डायरिया एवं सुधा 712 कर सारे डायरिया आक्रांत संख्या जहाँ नहीं चिंतार पड़े डाक्तर जदि स्थिति एवं नियंत्रण अच्छी लोके सुस्थ हो धीरे धीरे घर को फेरुंट तथापि जाजपुर आसवे केंद्रीय टीम। जाजपुर स्थिति समीक्षा ओडिशा आसवे केंद्रीय टीम 14 जणिया केंद्रीय टीम स्थिति अनुधान जाजपुर आसुंती। एने सूचना देले जनस्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एथर रथयात्रा रे मोबाइल मना रथयात्रा समय रथ पर मोबाइल व्यवहार मना दैतापति निजोग श्रीमंदिर प्रशासन मध्य होइतिबा बैठक में निष्पत्ति होइछि। जदि कई अणासेवात चिन्हट होती तेरे से विरुद्ध में एतला दिज्व एणिकी फौजदारी मकदमा रुजु कर सूचना मिली। परवर्ती खबर सस्ता है लुणी माछ 2 मासर कटकणा पर पुणी माछ मारिया प्रस्तुत होती मत्स्यजीवी। माछक प्रजन ऋतु थिबारु एप्रिल 15 रु जून 15 जाए 2 मास समुद्र माछ मारिया पर लगिता कटकणा। विभाग कटकणा हटाइया पर पुणी समुद्र को जावाक बाहरी ट्रलर बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा रे भक्तों मागणा ऑटो सेवा रथयात्रा समय भक्त मानू पुरी बस स्टाण्ड रु बड़दाण्ड पर्यंत मागणा ऑटो रिक्शा सेवा जोगाई दिज्व। आगामी रथयात्रा प्रस्तुति जांच करने पुरी चली द्वितीय समन्वय बैठक समाप्त हो पर परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ए संपर्क में सूचना प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर रज बदलिला नंदनकानन छुट्टी तालिका रज नंदनकानन चिड़ियाखानार छुट्टी तालिका बदली जाइए। ओडिशार गणपर्व रज हो नंदनकानन कर्तृपक्ष यार छुट्टी को घुंचाई देती फल एथर नंदनकानन सोमवार दिन बंद न रही मंगलवार दिन बंद रही नंदनकानन तरफ एक विज्ञप्ति माध्यम जना दी लोक पर्यटक उत्सव पालन को सम्मान दे सोमवार छुट्टी को बातिल कर मंगलवार को रखिंट सूचना मिली। परवर्ती खबर जून 30 भुवनेश्वर विमानबंदर मकडिल अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर आलर्ट रे भुवनेश्वर एयरपोर्ट भुवनेश्वर विमानबंदर मकड्रिल जरूरकालीन मकड्रिल करने को निर्देश देते डीजीसी। मकड्रिल समय पुलिस मेडिकल टीम अग्निशम बाहिनी उपस्थित रही सूचना मिली। परवर्ती खबर जाजपुर खाद्य सुरक्षा विभाग पक्ष विभिन्न होटेल रेस्टोरेंट चढ़ाऊ गोटे पटे जाजपुर जिले में झाड़ाबाती आक्रांत संख्या बढ़िबार लगी। अन्यपटे खाद्य सुरक्षा विभाग पक्ष विभिन्न होटेल रेस्टोरेंट मानक चढ़ाऊ कराई। एक कर्म होटेल रेस्टोरेंट मानक सठिक भाव खाद्य प्रस्तुत हो कि ना बासी खाद्य ग्राहक को दिखाई से नहीं खाद्य सुरक्षा विभाग पक्ष जाजपुर जिलार विभिन्न होटेल रेस्टोरेंट चढ़ाऊ कर यार जांच कर सूचना मिली। परवर्ती खबर श्रृंखलित रथयात्रा बैठक
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ସହିତ 4 ବଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 20ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାରକୁ 1 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି। ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରୁ ଉଠି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅଣସେବାୟତ। ମାନିଲେନି ନିୟମ। ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅଣସେବାୟତ। ସେବାୟତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ହାତୀବେଶ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗଜାନନ ବେଶ ଲାଗି ପରେ ରାତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସ୍ନାନବେଦୀ ଉପରକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନା ଦାମ ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦାମ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,120 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,01,400 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,950 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 92,950 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିୟୁଟି ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନିୟୁଟି ୟୁଜି 2025 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପ୍ରାୟ 22,70,000 ପିଲା ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12,36,000 ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 500 ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। www.neet.nata.nic.in ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥର ବି ବାଜି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଗିବ AI କ୍ୟାମେରା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଛାଟ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି କର୍ମଚାରୀ। 3 ଥର ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲେ ଖାତାରୁ ଛୁଟି କଟିବ। ପୁଣି AI କ୍ୟାମେରା ଜଗିବ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଗତିବିଧିକୁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଳିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର କରାଯାଇଛି। 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥର ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 11ଟି ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ନେଇ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୌସୁମୀ। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେବ। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୁଏ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି IMDDG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।